السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة مات فيزيك زكريا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا le contrôle 2 de physique. On va voir la partie 3. Déjà راحنا درنا la partie 2 و la partie 1 وكذلك درت لكم واحد الفيديو اللي فيها هاد لو دوفوار هذا كامل كوم سا الا كان انسان يشوف هذاك لا فيديو باش يخرج التمرين وعاد ابخي يشوف لا سوليسيون. دابا هنا غادي نديرو لا كوريكسيون. Alors pour l'exercice numéro 3 اش تيقول vous avez vu devant un atelier de réparation de vélo un vélo rouillé alors que les jantes ne le sont pas et s'y forme une couche d'alumine. Le cadre est en fer, les jantes en aluminium. La partie 1, il y a deux parties faites de l'exercice, pour la partie 1 et la partie 2. Donc, à la partie 1, je vous premièrement, quel est le nom chimique de la couche formée sur le cadre, sa formule chimique, sa propriété. Donc, on attend qu'on finisse de dire le nom chimique, la formule chimique et sa propriété. Deuxièmement, donner le nom de cette réaction. Troisièmement, donner l'équation bilan de cette réaction. Et quatrièmement, proposer des solutions pour protéger le métal de la corrosion. Alors là, on va essayer de répondre. Vous avez vu devant un atelier de réparation de vélo, يعني شفتوا قدام واحد l'atelier de réparation de vélo, شفتوا واحد لو فيلو اللي هو غويي يعني فيه صدأ، تيكون فيه الصدأ. alors que les jantes ne le sont pas. ولكن بالنسبه لدوك لي جونت لان كنعرفوا الرويضات تكون فيها دي بنو وتيكونوا عندها لي جونت ديالها تيكونوا اون الومنيوم. هذوك لي جونت ne sont pas rouillées. Le cadre est en fer. هو تيقول لك الكادر راه هو من الحديد ولي جونت اون الومنيوم ولي جونت تيكونوا مصاوبين من ماده الالومنيوم. مزيان. Alors, pour la partie numéro 1, il le nom chimique de la couche formée sur le cadre. يعني عطينا الاسم الكيميائي ديال هاد لا كوش اللي تكونات على لو كادر ولا فورمول شيميك ديالها بيان سور الصيغه الكيميائيه ديالها ولا بروبريتي ديالها. اذا لو نون شيميك شنو هو؟ يعني حنا كنعرفوا لو كادر il est en fer. d'accord. الا كان هو en fer. Donc, le nom chimique, quel est le nom chimique de la couche formée sur le cadre. Donc la rouille, le nom chimique d'elle. Le nom chimique, c'est l'oxyde ferrique. Donc, ici, on peut se... Alors, le nom chimique, c'est quoi? C'est oxyde ferrique. La formule chimique. La formule chimique de l'oxyde ferrique, il y a Fe2, O3. Et enfin, toujours, la propriété. Donc, sa propriété, elle est poreuse et ne protège pas le fer contre la corrosion. Et ne protège pas le métal, c'est-à-dire le fer, contre la corrosion. C'est-à-dire, avec la couche la couche ديال الصدأ كتكون sur le fer كتكون فيها واحد المسام ومن تما كيدخل فيها الريح وكتوقع لا رياكسيون دوكسيداسيون انتر لو فير اي لير هيميد بيان سور وهنا تتوقع ديك لا كوروزيون تيوقع التآكل ديال داك الحديد في القلب ديالو حتى ما يبقاش الحديد بمره واحده. مزيان. دوني لو نون دو سيت رياكسيون. دونك هاد لا رياكسيون اللي كتوقع ما بين لو فير اي لوكسيجين سا سابيل رياكسيون دوكسيداسيون. دونك لو نون دو سيت رياكسيون d'oxydation. Donnez l'équation bilan de cette réaction. Donc, la réaction, le fer, il réagit avec l'oxygène et donne l'oxyde ferrique, Fe2O3. Alors ici, on a deux oxygènes et ici trois oxygènes. Alors, on multiplie ici par 3 et ici par 2. Donc, on a 6. Il y a les atomes d'oxygène. ولي اتوم دو فير عندنا 2 fois 2 4 وهنا عندنا غير
Donc, on a 4. Voilà. C'est ça l'équation bilan de cette réaction. Proposer des solutions pour protéger le métal de la corrosion. Alors, on couvre le métal d'une couche imperméable à l'air, d'une couche imperméable comme le chrome, le nickel et la peinture. Voilà. Pour protéger le fer, يمكن لك كتشوفوا في عامة الناس كيديروا لا بانتيور كيصبغوا الحديد بلا بانتيور كوم سا ما كيتوكسيداش وما تتوقعش فيه لاغول ما كيتاكلش وكيبقى مزيان اولا كنديروا دوطخ سوليسيون دوطخ مواد اخرين بحال لو كروم و النيكل كي سو امبيرميابل et protègent le métal contre la corrosion. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la première partie. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Alors, la partie 2, dans la première question, quel est le nom chimique de la couche formée sur les jantes, sa formule chimique et sa propriété. هنا هما عطاوكم هنا فاش ديروا لو نون شيميك ولا فورميل شيميك ولا بروبريتي ديالها. ودوزيامون تيقول لك عطينا donner l'équation bilan de cette réaction. Bien. Alors, pour répondre à cette question, le nom chimique de la couche formée sur les jantes, comme les jantes ils sont formés en aluminium, donc la couche اللي كتكون فوق دوك les jantes c'est l'alumine. ولكن حنا بغينا لو نون شيميك اش كتسمى اوكسيد d'aluminium. La formule chimique ديالها هي Al2O3. Al2O3. La propriété ديالها هاد l'alumine هادي هاد لا كلشي كتكون فوق هذا il est imperméable à l'air et ne permet pas à l'air de rentrer dans le fond du métal. Donc, كتبروتيجي ما تيدخلش وما كتبقاش ديك لا رياكسيون دوكسيداسيون دونك تيبقى بروتيجي. إذا اش غادي نقولوا لا بروبريتي ديالها imperméable et protège l'aluminium contre la corrosion. Enfin, la deuxième question, donnez l'équation bilan de cette réaction. Donc, l'équation bilan, c'est quoi? On a l'aluminium qui réagit avec l'oxygène et nous donne l'oxyde d'aluminium, Al2O3. Alors ici, on voit que l'oxygène, il y en a 2 atomes et ici, il y a 3 atomes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 3 et multiplier, c'est les atomes de l'oxygène. On a 3, on va dire 2. C'est les atomes d'oxygène. Alors que l'aluminium, 2 fois 2, ça fait 4, donc on met un 4 ici. Voilà. Le contrôle, il est terminé. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans vos commentaires. Et merci de votre attention. Wa akhiran, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.